Hi guys! We're going to where? Noriega. Noriega. Kumusta guys? Ang mga guyses? Ito si Busing oh. Ito. Ayun, gumagana na. Guys, gamay na overtake guys. Dahil na guys. Gusto din mag-vlog. Di ba vlogger din ikaw? Ha? Yan na guys, ang ating isa sa vlogger Team Bornales. Wow! Guys! Ay, hindi pala napindot ko kanina. Hello guys, hello guys, hello guys. Ito na po. Hello guys, andito na tayo. Yay! Let's go! Nabagsak. Nakita ko dalawa cellphone ni Lola. Binibigay niya sa akin yung isa, yung Vivo. Galing kay Tito David. Ah! Hi guys! Anong masabi nyo? Masaya. Masaya? Mag-vlog guys. Maligo kayo? Maliligo kayo? May swimming pool daw dito ay. Tara guys, let's find where's the swimming pool. Here. Where is the pool guys? Hello guys, at alis na po kami ulit at papasyal kami. Yan, dyan kami Diyan galing. kami galing guys. Saan po tayo dito pupunta? Sa hill. Sa hills. Greek Hills. Greek Hills. Wow. Guys, at palis na kami. Ano masasabi mo, Zab? Masaya. Ba't ka masaya? Let's race! Oh, racing daw, Race racing. guys, yoy. Racing, racing. Papasyal tayo. Ah, she's winning! We are losing. Oh man. Oh, grabe. 1, 2, 3, 4. Ay! Ito cellphone talo. Ano ba? Hello guys, at ngayon natawa si Mami. Kasi, Ano na lang. kasi, nagkakat. Yung pa, kasi, Hello guys. yung pine tree kasi, sabi Alam ni mo Daddy. dito, Eli, paano i-edit siya? Ano mo i-edit? Si Daddy naman mag-ano? Si Daddy naman mag-edit. Ginismahan ng Siya nagsignal daan, nalipat o diguro siya. Yung pine tree. Karambol. Pine tree sinabi niya. Pine tree daw. Trending kita ni Karon. Ano na yun? Karambola ng mga bornales. Karambornales. Ara o Greek Hills. Karambornales ah. Wow, andito na tayo guys. Bantay. Ito na ba yung mami? El 5. Wow! Paakyat! To Greek Hills. Video. Ganda guys, malapit na tayo guys. Sakto pa lang Ay, may ari na kami nga kuhan. Buti nakakatawa ka ganyan. Naunang pinansya. At least na walang pinansira. May environmental fee. Environment.
okay lang naman environmental fee, pero kung 100 mura na. Sa Aurora, 20 per individual. mura na yan. Sa Aurora, 150. Apat lang tayo. Individual. Wala bata. Apat. Ay, may ano pa talaga. Si Ilis, ito kayo. Kasi. Apat ka adult, 3 bata. Apat ko ang bata ng 10, 80. Oh. Pwede naman ang 100 siguro ah. Pwede na. Salamat. Galing. Thank you po. Pag ako ano na, pang director. Hindi pwede. Ano, hindi pwede sa trail. See you sa taas, guys. Bato, pick. Bato. So, meron dun guys. Ay. Look at that! Look at that! Sab, ulo mo na yung ano. Video. Ala, grabe guys. Tidak, tatindog. Grabe. Mga pick up ba? Guys, here are the turista. Welcome to Ilis Adventures. Yes. Ano niyo sila, follow niyo sila sa Ilis Adventures vlog nila. Kanya-kanyang video lang to guys. Hindi po pa medyo pa rin. Tingnan naman po kayo. Ipopost? Opo. Ipopost natin ah. Tapos hindi kayo gawa channel. Gagawa tayo ng channel, sige. Wala siyang channel? Yan, para tatlo na kami, no? Tatlo na kami, no? Zab. Gawa tayo ng channel. Ano gusto mong channel ni Daddy? Philippines channel na. Ha? O sige, grabe ba? Nataas man. Here guys. Hehehe. Vlog na song. Vlog. Akin yan! Akin yan! Sino mo? Akin na. Let's go vlog! Let's go guys! Teka lang. Murag maglusod magunian. Go! Stop! Wow! Ganda rito guys oh. Naputol lang dahil kinuha ni Igis. Ate, why is that? Hehehe. Green Hills Village. Ata po ni. Kita ni Tom, come here for a. Sam? Ilang taon na si Sam? 6 po. From 6 pila? 50. 6. Kini 50 po, 50. Isa ko na to. Kini wala ni. 3 naman ni. 3 na rin 3. Yan, Lisa to na. Lisa to na. Kaya ko na to. Babayad mo na guys. See you later.
Pag nakabayad, pagtapos na lang magbayad. Iutang na na mo. The financer, the manager. Auntie, o ba ni auntie? Kamu dito, auntie. Dali, bayaran na na. Ilan, ano kayo musakay sila? Sir, May kuhala dito. the cook, the boss, and the vlogger. Alright. So, this is Greek Hills in Kitaw-Taw, Bukidnon, guys. This is it. You see the panoramic view of this. This is nice for family gatherings, bandings, and everything. Ari-arian. Oh, you see the financer, guys. The financer. You see the financer. Bayari sa si mama mo. Sa web. Auntie, hulata, auntie. Oh, ang mga supporter, oh. Kaway-kaway sa mga supporter. Supporter and financer. The doer. The Bornalises. So the obstacles from here, going there, then going up there. So that's obstacle. May panublian yun siya na ganito. Guys, Sa damo ka tanaw. kami nga mga bata, subong, gatanaw-tanaw na lang. Ang amo nanay, ato ho. Siya tana, gabida. Oh. Amo na ni karon kabaliktad ang panahon, tanawan niyo guys, oh. Ato sa obstacle. Ano lang? Dotra sa bandero. Kami yaga, tanaw-tanaw na lang. Way kwarta. Bayad ka na, kuha ka na siya kasakitan na karon. Pero hindi siya kalusot ha. Iba siya na kali. Kita
Hi, Mami. This is Greek Hills. Loy, picture ta ka dira, Loy. Smile, Loy. Loy, smile. Kami na ako gamay